अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है उसमें इंशाल्लाह हम ऐसी टॉपिक पर बात करेंगे जिसको मैंने महसूस किया है कि ज़रूरी है। मैं एक मिसाल दूंगा वीडियो के स्टार्ट में। अक्सर जब किसी मरीज़ को अटैक हो जाता है दिल का, तो उसको एंजियोग्राफी के लिए जब डॉक्टर ले जाते हैं और एंजियोग्राफी हो जाती है, तो एंजियोग्राफी के बाद अक्सर मरीज़ के जो घर वाले हैं उनको कहा जाता है कि मरीज़ को जो है स्टंट की ज़रूरत है। अच्छा, फिर स्टंट का जब बोला जाता है तो अभी जो घर वाले होते हैं, अच्छा डॉक्टर साहब एक और बात भी करते हैं कि मरीज़ को स्टंट की ज़रूरत है और मरीज़ जो है वो टेबल पर है, तो आप लोग जल्दी फ़ैसला कर लें 5-7 मिनट में और हमें बता दें ताकि हम स्टंट डाल दें। तो जो रिलेटिव्स होते हैं घर वाले, वो थोड़े कंफ्यूज भी होते हैं कि हमें तो स्टंटों का भी नहीं है पता, और ये स्टंट फिर कितने अक़साम की है, अच्छे कौन से हैं, बुरे कौन से हैं। डॉक्टर साहब थोड़े बहुत उनको ये बता देते हैं कि आप लोग देख लें, बग़ैर दवाई वाला डालना है या दवाई वाला। अभी फिर वो जो अटेंडेंट्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि थोड़ी सी स्टंट के हवाले से मैं आगाही दे दूँ, जो एक सरसरी आगाही है। हालांकि इसकी गुफ्तगू तो बहुत लंबी गुफ्तगू है, लेकिन जो आम लोगों के लिए एक आगाही के हवाले से थोड़ी सी उनको अवेयरनेस देना कि इस दौरान आप लोगों ने कौन सी जो है किस चीज़ को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है और क्यों। स्टंट जो है, स्टंट बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम होते हैं। एक वो वाले स्टंट जिनमें दवाई नहीं होती, और दूसरे वो वाले स्टंट जिनमें दवाई होती है। अच्छा, इसका मकसद क्या है? स्टंट तो दोनों स्टंट होते हैं। स्टंट की मिसाल एक छल्ले की तरह होती है, गोल छल्ले की तरह, और उसमें फिर जो है खाने होते हैं जिसको हम स्ट्रट्स कहते हैं। अच्छा, जो बग़ैर दवाई वाली होती है उसके ऊपर दवाई नहीं लगी होती है। दवाई वाली जैसे नाम से ज़ाहिर है, उसके ऊपर दवाई लगी होती है। तो फ़र्क क्या है दवाई लगने का? जब शुरू में स्टंट स्टार्ट हुए थे तो बग़ैर दवाई वाले स्टार्ट हुए थे। अच्छा, उन स्टंटों में एक मसला ये आता था कि ये स्टंट जो छल्ले हैं, ये जब हम खून के अंदर जो है इसको खोल देते हैं, जैसे आप किसी जाल को खोलते हैं, जब इसको हम खोल देते थे तो 6 महीनों में 8 महीनों में ये स्टंट वापस अपनी जगह पर आने की कोशिश करता था और तंगी हो जाती थी बग़ैर दवाई वालों के स्टंट के। इसको हम ISR कहते थे। तो ये चीज़ जब देखी गई तो दवाई वाले स्टंट बनना शुरू हो गए, और दवाई वाले स्टंट जो है वो तकरीबन 3 जनरेशन्स में आए हुए हैं। उसका ये फ़ायदा था कि ये जब दवाई वाले स्टंट को हम शरियान में खोलते हैं तो वो वापस जल्दी नहीं आता। अच्छा, लेकिन दवाई के साथ एक और मसला आना शुरू हो गया। मसला ये आना शुरू हो गया कि लोग जो है अगर दवाई खून पतला करने वाली गोलियां छोड़ दे तो इसका ये तो स्लो नहीं आएगा, ये एकदम से बंद हो सकता है। तो इसलिए अगर दवाई वाला मरीज़ डाले तो उसमें खून पतला करने वाली गोलियां जो है वो ख़ासकर बुनियादी तौर पर 6 महीने या कम से कम साल तक लाजमी इसमें एक दिन भी नागा ना करें। अक्सर मरीज़ों को हम जब स्टंट डाल देते हैं दवाई वाला, उसके फ़ायदे तो बहुत है दवाई वाले स्टंट के, क्योंकि उसमें दवाई भी है और वो जल्दी वापस अपनी जगह पर आता भी नहीं है। तो एक चीज़ का जो एहतियात होता है वो मरीज़ के हाथ में होता है कि आपने सिर्फ जो खून पतला करने वाली गोलियां हैं वो आपने बंद नहीं करनी है। तो दवाई वाला स्टंट जो है वो लंबे अरसे तक चलता है। अच्छा, दवाई वाले स्टंटों में जिस तरह मैंने कहा उसमें फिर बहुत सी किस्में हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अच्छा, किस्मों में फ़र्क क्या है? जो किस्म मैं बता रहा हूँ दवाई वाले स्टंटों की, उसमें एक तो दवाई का भी फ़र्क है। कुछ में एक किस्म की दवाइयाँ लगी है, सैरोलमिस जैसे स्टार्ट में आया था, उसके बाद पेक्लिटेक्सिल था, मतलब मुख्तलिफ नाम है, वेरोलमिस है, ज़ोटारोलमिस है। जो सेकंड जनरेशन वाले हैं दवाई वालों में, सेकंड जनरेशन वाले स्टंट जो है वो बड़े कामयाब रहे हैं। उस पर जो तहकीक की गई या मरीज़ों को डाले गए, उसके बाद जो उनकी डेटा लिया गया, तो जो सेकंड जनरेशन वाले हैं वो बड़े कामयाब रहे। और इसमें फिर ये है कि इसमें मज़ीद फिर जिस तरह के कंपनियों के नाम आते हैं, कुछ अमेरिकन के बने हुए हैं, कुछ जर्मन के और कुछ जापान के, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्में हैं, लेकिन सारे तकरीबन सारे बेहतर हैं। फ़र्क इनमें फिर ये आता है
کہ کچھ سٹنٹوں کے جال بڑے ہوتے ہیں، کچھ سٹنٹوں کی موٹائی کم ہوتی ہے، کچھ سٹنٹوں کی موٹائی بڑی ہوتی ہے، ہوتے سارے دوائی والے ہیں۔ تو اس میں پھر آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، کیونکہ یہ جو ڈاکٹر ہے وہ پھر فیصلہ کرتا ہے، ہر مریض کا الگ الگ حساب ہے۔ مثال کے طور پر ایک مریض کی شریان جو ہے وہ ایسی جگہ پر بند ہے جہاں پر کوئی شاخ نکل رہی ہے، تو اس دوران جو ہے بڑے بڑے جال والے سٹنٹ ضرورت ہوتے ہیں۔ تو وہ بے شک اگر مطلب وہاں پر انجیوگرافی لیب میں جو ہے وہ جو ہے وہ سٹنٹ اویلیبل ہیں جو کہ اس ٹائم ضروری ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پھر ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا، یہ پھر مریض ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ دوائیوں والے میں سے کون سا آپ نے سیکنڈ جنریشن لینا ہے یا کون سی دوائی آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ جس طرح کہ میں نے کہا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مریض کی بیماری پر کہ اس کو اٹیک کس جگہ پر ہوا ہے، اور وہاں پر چھوٹے موٹائی والا سٹنٹ چاہیے دوائی کا، یا بڑے بڑے جن کے جال کے خانے بڑے ہو وہ والے چاہیے، یا وہ والے سٹنٹ جو کہ اندر آسانی سے جا سکے، کیونکہ اکثر مریضوں کو اٹیک ہوتا ہے اوپر جو ہے بہت زیادہ چربی یا کیلشیم پڑا ہوتا ہے تو سٹنٹ آسانی سے نہیں جاتا۔ تو اگر آپ کو کبھی کہا جائے تو کوشش کریں کہ دوائی والا سٹنٹ سب سے بہترین، اور اس میں بھی سیکنڈ جنریشن ایورولمس اور زیٹورلمس ہے، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن اس میں فرق آ سکتا ہے، جس طرح کہ میں نے کہا اگر کچھ ایسے مریض ہیں ان کو باقی سٹنٹس جو ہے وہ ان کے لیے بہتر ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ان کی بیماری کے حساب سے۔ اچھا، جو دوائی والے ہیں کیا وہ بند ہو سکتے ہیں؟ یہ پھر الگ سوال ہے۔ بالکل دوائی کے سٹنٹ بھی جو ہے جس طرح کہ میں نے کہا آپ نے خون پتلا کرنے والی گولیاں لینی ہیں، اور ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو کہ اگر مریض کا جو ہے وہ اس کو شوگر ہے تو اس میں یہ ہے کہ بند ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ مریض کو اپنی شوگر بہت سخت کنٹرول کرنا چاہیے۔ دل اگر تھوڑا بہت کمزور ہے اس کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے مریض کو۔ اور جب جو ڈاکٹر سٹنٹ ڈالتا ہے، سٹنٹ ڈالنے کے بعد اس کو صحیح کھولنا، یہ ایک بہت بڑا عنصر ہوتا ہے۔ تو جو مریض کے ہاتھ میں وہ یہ ہے کہ وہ اس کو اگر بلڈ پریپی ہے تو اس کو صحیح کنٹرول رکھے، شوگر ہے صحیح کنٹرول رکھے، دل کمزور ہونے کی گولیاں صحیح ٹائم پر لے، خاص کر خون پتلا کرنے والی گولیاں صحیح ٹائم پر لے، تو یہ دوائی والا سٹنٹ جو ہے یہ لمبے عرصے تک چلتے ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال ہے دوائی والے سٹنٹوں کے حوالے سے، کیا دوائی والے سٹنٹ اگر بند ہو جائے تو اس کو کھولا جا سکتا ہے؟ بالکل، اگر دوائی والا سٹنٹ جو ہے وہ تازہ بند ہو جائے تو اس کو کھولا جا سکتا ہے۔ اگر وہ بند ہوئے اس کو مہینے ہو گئے تو پھر یہ ہے کہ اگین میں یہ پھر ہر مریض کی الگ الگ وہ ہے نا بیماری ہے، تو یہ پھر ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی بیماری تک کہ اس کے لیے اور رستے ہیں جس سے جو ہے وائر کراس ہو، یا مریض کے جو سٹنٹ کا کوئی رستہ ملے اس سے جو ہے وائر کراس ہو کر اس کو ہم صاف کریں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بنیادی طور پر انہی چیزوں پر میں نے مناسب سمجھی کہ اگر کنفیوژن ہو، اٹیک ہو، انجیوگرافی ہو جائے تو آپ کو ڈاکٹر جو ہے وہ کوئی تجویز دے کہ ان میں سے آپ نے کون سا سلیکٹ کرنا ہے، تو دوائی والا سٹنٹ جو ہے بہترین ہے، اور اس میں سیکنڈ جنریشن ایورولمس اور زیٹورلمس یہ سب سے بہترین ہے۔ لیکن یہ 100% جو ہے ہر مریض کے لیے نہیں ہے، اس میں تبدیلی یا ویریشن آ سکتی ہے مریض کی بیماری کے حساب سے، وہ اس دوران جو کنسلٹنٹ ہوگا، کارڈیولوجسٹ ہوگا، وہ بہتر فیصلہ کرے گا۔ بڑی مہربانی۔